நாளை நவகிரக தோஷம், பித்ரு தோஷம், பித்ரு சாபம் போன்ற அனைத்து விதமான சாபங்களை நீக்கி புண்ணிய பலன்களை தரக்கூடிய கைசிக ஏகாதசி நன்னாள். ரொம்பவும் அற்புதமான வைகுண்ட ஏகாதசியை காட்டிலும் மிகவும் சிறந்ததான சக்தி உடைய ஒரு நன்னாள். அப்படிப்பட்ட நாளைய தினம் இன்றைய தினம் பிரகலாதனால் இயற்றப்பட்ட பகவத் ஸ்துதியையும் ராமானுஜரால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீரங்க கத்தியத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். நாளைய தினம் அனைவரும் பாராயணம் செய்வதற்கு ஏதுவாக இன்றைய தினமே பதிவிடுறோம். இப்ப நாளைய தினம் பாராயணம் செய்யப்பட வேண்டிய ஸ்தோத்திரத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுடலாம். பிரகலாத கிருத புருஷோத்தம ஸ்துதிஹி. ஓம் நம பரமார்த்தார்த்த ஸ்தூல சூக்ஷ்மக்ஷரக்ஷர வியக்த கலாதீத சகலேஷ நிரஞ்சன குணாஞ்சன குணாதார நிர்குணாத்மன் குணஸ்திர மூர்த்த மகாமூர்த்தே சூக்ஷ்மமூர்த்தே ஸ்புட கராள சௌமிய ரூபாத்மன் வித்யாலயாச்சுத சதசத் ரூப சத்பாவ சதசத்பாவ பாவன நித்ய பிரபஞ்சாத்மன் நிஷ்பிரபஞ்சாமலாஸ்ரித ஏகாநேக நமஸ்துப்யம் வாசுதேவாதிகாரண யஸ்தூல சூக்ஷ்ம பிரகட பிரகாஷோ யசர்வபூதோ ந ச சர்வபூதः விஸ்வம் யதஸ்சைதத விஸ்வகேதோः நமோஸ்து தஸ்மை புருஷோத்தமாய. இது ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணே பிரதமாம்சே விம்சோத்யாயே பிரகலாத கிருத ஸ்ரீ புருஷோத்தம ஸ்துதி சம்பூர்ணம். இந்த ஸ்துதியானது பக்த பிரகலாதனால் குறிப்பிடப்பட்ட ரொம்பவும் எளிமையான 5 ஸ்லோகங்களை உடைய ஸ்துதி. நாளை தினம் அனைவரும் பாராயணம் செய்ய வேண்டியது. இப்ப ஸ்ரீரங்க கத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ராமானுஜரால் இயற்றப்பட்டது. ஸ்ரீரங்க கத்தியம் சிதசித்பர தத்வானா தத்வாயாதார்த்திய வேதினே ராமானுஜாய முனையே நமோ மம கரீயசே ஸ்வாதீன த்ரிவித சேதனா சேதன ஸ்வரூபஸ்திதி பிரவృత్తి பேதம் க்லேஷ கர்மாத்யசேஷ தோஷா சம்ஸ்பிருஷ்டம் स्वाभाविकानवधिकादिशय ज्ञानबलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेज सौशील्य वात्सल्य आर्दवार्दव सौगार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञताद्य संज्ञेय कल्याण गुणगणौगमगार्णवम् परब्रह्म भूतम् पुरुषोत्तमं श्रीरंगसायिनं अस्मत्स्वामिनं प्रबुद्ध नित्य नियाम्य नित्यदास्यैकरसात्म स्वभावोगं तदेकानुभवस्तदेक प्रियः परिपूर्णं भगवन्त विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय तदनुभव जनितानवधिकादिशय प्रीतिकारिता शेषावस्तोचित अशेष शेषदैकरतिरूप नित्य किङ्करो भवानी स्वात्मनित्य नियाम्य नित्यदास्यैकरसात्मस्वभावानुसन्धानपूर्वक भगवदनगाधिकादिशय स्वाम्याद्य किल गुणगणानुभव जनितानवधिकादिशय प्रीतिकारिता शेषावस्तोचिता शेषशेषदैकरतिरूपा नित्यकैङ्कर्य प्राप्त्युपाय भूतभक्ति तदुपाय सम्यक् ज्ञान तदुपाय समीचीन क्रिया तदनुगुण सात्विकतास्तिक्यादि समस्तात्मगुणविहीनः दुरुत्तरानन्द तद्विपर्यय ज्ञान क्रियानुगुणानादि पापवासनामगार्णवान्तनिर्मग्नः तिलतैलवत्तारुवन्निवत् उर्विवेद त्रिगुण अनक्षरण स्वभावो चेतन प्रकृति व्याप्ति रूप दुरत्यय भगवन्मायादिरोहित स्वप्रकाशः अनाद्य विद्या सच्चिदानन्दाशक्य विस्रंसन कर्मवाद प्रकृस्थितः अनागतानन्दकाल समीक्षयाप्यदृष्ट संसारोपायः निखिल जन्तुजात शरण्या श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलम् शरणमगं प्रपद्ये एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्
स्वानुभव प्रीत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिक नित्यकैङ्कर्यैकरतिरूप नित्यदास्यम् दास्यतीति विश्वासपूर्वकम् भगवन्तम् नित्यकिङ्करताम् प्रार्थये तवानुभूतिः सम्भूत प्रीतिकारि तथा सताम् देहि मे कृपया नाथ न जाने कतिमन्यता सर्वावस्थोदिता शेषदैकरतिस्तवा भवेयम् पुण्डरीकाक्षत्वमेवैवं कुरुष्व माम् एवं भूततत्त्वया ताज्ञमबोधतडिच्चारयितस्यापि एतदुच्चारणमात्रावलम्बनेन उच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे मनस्तमेवाद्यैव कारय अपारकरुणाम्बुदे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्या प्रणतार्तिहरा आश्रितवात्सल्यैकमगोददे अनवरतविदितनिखिलभूतदातयाताज्ञा सत्यकामा सत्यसङ्कल्पा आपत्सखा काकुत्सा श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते इति श्रीभगवद्रामानुजविरचितं ஸ்ரீரங்ககத்தியம் சம்பூர்ணம். ரொம்ப அற்புதமானது. கட்டாயம் நாளைய தினம் அனைவரும் கேட்கப்பட வேண்டியது. நாளைய தினம் ஸ்ரீரங்கத்தில் பாழ்வானுடைய சரித்திரத்தை நம்பெருமான் முன் அரங்கேற்றம் செய்வார்கள். அப்படிப்பட்ட புண்ணிய தினமான ஒரு தினத்தில் கட்டாயம் அனைவரும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை, இந்த கத்தியத்தை கேட்க வேண்டும், பாராயணம் செய்ய வேண்டும் கருத்தோட